जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे Likey. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ভাই শোনেন, শহরটা ভালো না, সাবধানে থাকেন। কেন ভাই, আমারে দেখলে কি আপনার ফেরেশতা মনে হয়? Rapper me eker look keda deha Temiz solta bu mer go down ne top keda deha Likey. এই সাগর পারে আইসায় আমার মাতাল মাতাল লাগে এই রূপ দেখিয়া মন পিঞ্জরায় সুখের পক্ষী লাগে পারতাম যদি থাইকা যাইতে এই সাগরের পারে ঝিনুক মালা গাইথা কাটাই দিতাম জীবনটারে আমার মন বসে না শহরে ইট পাথরের নগরে তাই তো আইলাম সাগরে তাই তো আইলাম সাগরে মন বসে না শহরে এই সাগর পারে আইসায় আমার মাতাল মাতাল লাগে Likey. I don't lose! I win! I win! That's my job! That's what I do! We are all violent men. हमारे खून में ही वायलेंस है। नहीं এই সাগর পারে আইসায় আমার মাতাল মাতাল লাগে এই রূপ দেখিয়া মন পিঞ্জরায় সুখের পক্ষী লাগে পারতাম যদি থাইকা যাইতে এই সাগরের পারে ঝিনুক Likey. পড়ালেখার মায়ের রে বাপ কথা একটাই ইটালি যামু ঠিক আছে না কাকা? ঠিক আছে। de papo cima do da ভাই শোনেন, শহরটা ভালো না, সাবধানে থাকেন। কেন ভাই, আমারে দেখলে কি আপনার ফেরেশতা মনে হয়? Rapper me eker look keda deha Temiz solta bu mer go down ne top keda deha Speak
te mojan la cara. De trepar por cima do pau, da cima. কি ব্রো জলে মাত্র তো শুরু করলাম, সামনে আরো দেখবা। सोने को आईने में बैठा गुरु था बस, कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती। अब कहता है आईना, कहते हैं बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बच्चों दिनी दोनों से भली बात। De trepar por cima do pau, da cima. सोने को आईने में बैठा गुरु था बस, कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती। अब कहता है आईना, कहते हैं बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बच्चों दिनी दोनों से भली बात। De trepar por cima do pau, da cima.